नमस्कार मित्रांनो, आकाश रिअल वर्ल्ड मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण शिकूया की कधी या शब्दाला तेलुगूमध्ये एपुडू असे म्हणतात। मित्रांनो, आज आपण शिकूया की कधी एपुडू या शब्दाचा वापर तेलुगूमध्ये कसा करायचा। त्याला तेलुगूमध्ये म्हणतात मित्रांनो, మిత్రులారా ఈ రోజు మనం తెలుగులో ఎప్పుడు అనే పదాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్చుకుందాం। तर मित्रांनो, आज आपण एपुडू या शब्दाचा वापर करून काही वाक्य तयार करूया। जसं उदाहरणार्थ सांगतो मित्रांनो, तू कधी उठतोस किंवा तू कधी झोपून उठतोस, याला तेलुगूमध्ये म्हणतात నీవు ఎప్పుడు నిద్రలేస్తావు। నీవు ఎప్పుడు నిద్రలేస్తావు, तू कधी उठतोस, నీవు ఎప్పుడు నిద్రలేస్తావు। दुसरं उदाहरण आहे मित्रांनो, तू कधी येणार आहेस, तू कधी येणार आहेस, याला तेलुगूमध्ये म्हणतात నీవు ఎప్పుడు వస్తావు। నీవు ఎప్పుడు వస్తావు, तू कधी येणार आहेस। तर मित्रांनो, तिसरं उदाहरण आहे, तुमच्या मुलीचे लग्न कधी आहे। तुमच्या मुलीचे लग्न कधी आहे, याला तेलुगूमध्ये म्हणतात मी అమ్మాయి పెళ్లి ఎప్పుడు। मी అమ్మాయి పెళ్లి ఎప్పుడు। मी అమ్మాయి పెళ్లి ఎప్పుడు। मी माझ्या घरी कधी जाणार किंवा मी माझ्या घरी कधी जाऊ, याला तेलुगूमध्ये म्हणतात मित्रांनो నేను నా ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్తాను। నేను నా ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్తాను। నేను నా ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్తాను, मी माझ्या घरी कधी जाणार। तर पाचवं उदाहरण आहे मित्रांनो, मी हे काम कधी सुरू करू शकतो। मी हे काम कधी सुरू करू शकतो, याला तेलुगूमध्ये म्हणतात मित्रांनो నేను ఈ పని ఎప్పుడు ప్రారంభించగలను। నేను ఈ పని ఎప్పుడు ప్రారంభించగలను, म्हणजे मी हे काम कधी सुरू करू शकतो। तुम्ही ఆఫీసుला कधी जाता। तुम्ही ఆఫీసుला कधी जाता। మీరు ఆఫీసుకు ఎప్పుడు వెళ్తారు। మీరు ఆఫీసుకు ఎప్పుడు వెళ్తారు, म्हणजे तुम्ही ఆఫీసుला कधी जाता। तर मित्रांनो, सातवं उदाहरण आहे, आम्ही कधी जाणार। आम्ही कधी जाणार, మనం ఎప్పుడు వెళ్తాం। మనం ఎప్పుడు వెళ్తాం, म्हणजे आम्ही कधी जाणार। आम्ही तिथे कधी पोहोचू। आम्ही तिथे कधी पोहोचू, याला तेलुगूमध्ये म्हणतात మనం అక్కడికి ఎప్పుడు చేరుకుంటాం। మనం అక్కడికి ఎప్పుడు చేరుకుంటాం, म्हणजे आम्ही तिथे कधी पोहोचू। तर मित्रांनो, शेवटचे दोन उदाहरण आहेत, सुट्टी कधी आहे किंवा सुट्टी कोणत्या दिवशी आहे असे आपण जेव्हा म्हणतो, त्याला तेलुगूमध्ये म्हणतात सेलवू రోజు ఎప్పుడు। सेलवू రోజు ఎప్పుడు, सुट्टी कधी आहे किंवा कोणत्या दिवशी आहे, सेलवू రోజు ఎప్పుడు। तर मित्रांनो, 10वं उदाहरण आहे, व्हिडिओ कधी अपलोड केला जाईल। व्हिडिओ कधी अपलोड केला जाईल, याला तेलुगूमध्ये म्हणतात వీడియో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారు। వీడియో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారు। तर मित्रांनो, आजच्यासाठी एवढंच, भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला तेलुगूमध्ये काय शिकायचं आहे हे मला कमेंटमध्ये सांगा। तर मित्रांनो, पुढील व्हिडिओमध्ये आपण शिकूया एंता आणि एनी या शब्दाचा वापर तेलुगूमध्ये कसं करायचं। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।